Goeienaand en welkom by Nuusdag om 8. Ons het 'n propvol program wat jou op die hoogte gaan bring van al die belangrikste nuusgebeure, maar Egbert, wat is van die belangrikste sportgebeure? Ja nee, dankie Sue. Soweto se sokkerreëse Orlando Pirates en Kaizer Chiefs hoop dat hulle hul trofeedroogte kan beëindig. En in Nuusdag perspektief kyk ons na dagga uit verskillende regsoogspunte. En dit lyk of Gautengers 'n sopnat naweek te wagte kan wees. Die waarnemende kommissaris van die Suid Afrikaanse inkomstediens, Kingon, het vandag voor die Nuusdag-kommissie van ondersoek na die werksaamhede van die inkomstediens getuig. Kingon sê die inkomstediens sal Suid Afrikaners se vertroue moet terugwen indien hy van plan is om weer sy werksaamhede op dreef te kry. Een van die pligte van die Nuusdag-kommissie is om vas te stel waarom so baie vaardige personeel die inkomstediens verlaat het. Kingon het vandag getuig oor die ongesonde werksomgewing by die SAID en hoe moeilik dit is om sonder 'n volledige personeel oor die weg te kom. Sowat 200 personeellede is na herstrukturering by die instelling verplaas. It's not judged that it's only the people who were displaced from jobs who were impacted. There are many people sitting in this room, and I know there are, who got posts, who got positions in terms of the operating model. They also felt the hurt and the pain. And there are many examples of that that I could share with the Commission. But this had the result of sowing uncertainty and division and creating a serious climate of fear and distrust in our organisation. Hy sê dit is baie belangrik om vorentoe te beheer voor nog skade berokken word. We must not be paralysed by guilt or self-doubt. The time is to move on. We must rebuild this organisation. Before closing, I wish to send a message to each and every one of my colleagues in SARS. Since I've been acting commissioner, I see your hardships. I see the challenges that you have in a very different light. I've learned a lot. I've never thought there was so much out there. Across the board, I see the loss of pride, which I've shared, that we all used to have in working for SARS. Die regter het Kingon egter daarin herinner dat sy posisie slegs waarnemend is. You're talking about an unreal world. You've talked about the past, talked about the future, you haven't talked about the present. You're not the commissioner. I'm not. And there is a commissioner. Correct. So you're talking about, I think they talk about a virtual world. I don't know about Now, what is concerning me, and it does concern me, and this is not said lightly at all, a lot of what I've heard you talking about was what I heard in evidence existed in the beginning of 2014. And you had a situation, it was changed radically. You're talking about perhaps not as quick change, but going back there. And you're getting a seesaw here. Die kommissaris sê in sy huidige posisie doen hy wat hy kan om die inkomstediens op koers te kry. Die kommissie gaan maandag voort in sy ondersoek wanneer die hoof van arbeidspraktyke, Lebelo, moet pa staan vir die R750,000 uit die inkomstediens se koffers wat hy bestee het om sy eie reputasie te beskerm. Dit is vandag die 41ste herdenking van die sogenaamde Black Wednesday. 'n Aanval op mediavryheid het daartoe gelei dat 3 koerante gesluit en talle joernaliste aangehou en gemartel is. Dit was 'n poging om diegene wat apartheid wou bloot lê, se monde te snoer. One of my interrogators came in and he said, please cooperate. The world outside has changed. Die veteraan joernalis is in hegtenis geneem tydens die Black Wednesday aanslag op mediavryheid in 1977. So outside or inside, it was torture all the same. I see. But committed to transforming my life and the life of the people around me. That's what kept me going. Hy sê mediavryheid is ook van kardinale belang in 'n demokrasie. It was a very simple story. Pro-apartheid or anti-apartheid. Very simple. Now today's story is much more complex. The ethics of journalism remain.
We need to make sure that we tell true stories, we tell fair stories, we tell balanced stories, and we understand the nuances of what we are writing. Die mediabedryf het in 2018 ander uitdagings. Begrotings word gesny, daar word ingemeng en sosiale media platforms is deel van die alledaagse lewe. It's a moment actually in South Africa where all journalists and all editors need to stop and really introspect. Mediavryheid is verkans in die grondwet onder vryheid van uitdrukking, maar daar word in die regeringskringe bespiegel dat joernaliste te veel mag en vryheid het. We do have many freedoms in South Africa as journalists, but it's very important to note that those freedoms come with responsibilities. And as a media fraternity, we've got the responsibility to always report fairly and accurately in everything that we do, because questions are being asked about our profession generally, and we need to stand up and take note of that. Die land se gesondheidsorgkrisis kan met verantwoordbaarheid en behoorlike regeerkunde omgekeer word. Dit is die boodskap wat die adjunkpresident David Mabuza vandag by die presidensiële gesondheidsberaad oorgedra het. Die hoop beskaam nie dat die beraad sal bydra tot 'n verbetering in gesondheidsorg nie, maar daar is reeds twyfel of 'n beraad 'n dekade oue probleem kan takel. Die land se gesondheidssektor val uitmekaar, maar hoe kry ons die bedryf weer op die regte spoor? Dit is die vraag wat die beraad gaan probeer beantwoord. 600 rolspelers is dit eens dat daar dringende ingryping nodig is om die uitdagings soos bedrog, verouderde toerusting, tekorte aan personeel en medikasie en te min mediese werkers vir te veel pasiënte te takel. Die privaat sektor maak dit nie ligter nie, omdat mediese fondse onbekostigbaar vir miljoene mense is. Our response to the health sector challenges will be incomplete if this summit does not provide targeted solutions to inadequate health systems, financing and management. We need one health system for all our people. Through a national health insurance, not a two-tiered health system where access to quality health care is dependent on one's economic status. Baie kenners vermoed die probleem lê by die beleid wat voorskrifmedikasie betref. The state must develop enough capacity to have a pharmaceutical company of its own, not just to distribute drugs, but to also have a capacity to manufacture. Op dag 1 van die beraad is daar reeds twyfel dat dit enigiets positiefs gaan vermag. The public health system is now in a state of imminent collapse. There is little attention being paid to that particular characteristic of the public healthcare system, and this summit has now turned into a broad discussion on national health insurance. It's definitely a whitewash. We'll go into the commissions to engage about the real life experiences of women living with HIV. Women are dying of cervical cancer, and there is no available treatment in all district health facilities for women. So we feel that women are dying avoidable deaths. We have budgets available, but we lack infrastructure and leadership. Out of this summit, we'll be glad if the decision will be say in the next 5 days, let's instruct all provinces to freeze or unfreeze all the frozen posts. We've got a challenge on the ground. We don't have enough nurses, we don't have enough doctors, we don't have enough community health care workers. And the problem with regards to that, people are going to access services in facilities and they end up waiting long hours. Die burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lille, sal oor 2 weke die burgemeestersketting aan Dan Plato oorhandig wanneer hy op 1 November Kaapstad se nuwe burgemeester word. Die afgelope jare De Lille en die DA mekaar in die hof en in die openbaar aangevat. Die leier van die party, Mmusi Maimane en De Lille, het in Augustus ooreengekom dat alle tugstappe en klagtes teen haar teruggetrek sal word. Sy het toe besluit om te bedank. Nuusdag het met haar gaan gesels oor haar laaste dae in die kantoor en wat haar toekomsplanne is. Patricia de Lille sê dit was nie altyd maklik om die burgemeestersketting te dra nie, maar dit was alles die moeite werd. Om dienslewering aan Kaapenaars te verskaf was vir haar 'n topprioriteit. Sy sê daar was die afgelope jaar ten minste 239 betogings in die moederstad.
Jy weet, jy moet altyd geld wegskuif van een of ander dienslewering wat jy kon gelewer het, moet dit wegskuif na dit toe. En ook baie van dit natuurlik, ek respekteer die mense se reg om te protes. Volgens de Lille is Kaapstad in haar termyn aangewys as die beste bestuurde metropool in die land. Van haar hoogtepunte was om huise aan die armes te oorhandig. En so is dit 16.000 agtertitels in die afgelope 5 jaar uitgegee. En jy sal nie wil glo hoe trots mense is nie. As hulle nou weet, hier is my stukkie papier, dit is nou my huis. Toe Nuusdag haar vra of sy die einde van die maand gaan aftree, was haar antwoord duidelik. Ek weet nie wat ek sal by die huis moet doen nie. Hoeveel keer kan jy gaan golf speel? Hoeveel boeke kan jy lees? Sy sê sy voel oor niks spyt nie en bly steeds 'n lid van die DA. Die aangewese burgemeester Dan Plato het aan Nuusdag gesê dat hy behuising en dienslewering sal prioritiseer en aandag sal gee aan die gevegte in die party. Kyk, daar was wyd gepraat in die nuusmedia oor die caucus, veral die DA caucus en die onmin in die caucus, die twee kampe en daai tipe van ding. Ek is nou al reeds besig om verkennende gesprekke met verskillende raadslede te hê om agter die kap van die byl te kom. Craig Smith vir Nuusdag in Kaapstad. Vaardigheidsonderwys is die toekoms vir Suid-Afrika. Dis die mening van Dr. Glennis Pieterse. Die regering beplan om teen 2030 sowat 30.000 vakmanne op te lei. Volgende jaar spring die Oos-Kaapse Onderwysdepartement weg met vaardigheidsonderwys op laerskole. Dr. Glennis Pieterse, 'n adjunk onderwysspesialis wat fokus op inklusiewe onderwys, sê binne die Oos-Kaap is daar te min vaardigheidsskole wat in al die kurrikulêre behoeftes van leerders voorsien. Leerders met erge leerprobleme en konsentrasie-uitdagings kan nie die hoë akademiese las dra nie en val dikwels uit. Die 3 strome bestaan uit die ou akademiese stroom soos ons almal dit ken, wat 'n bietjie hy is nie buigbaar genoeg om al ons leerders se behoeftes te akkommodeer nie. Ons kurrikulum is eintlik een van die hoofredes waarom ons so 'n hoë uitvalsyfer het. Ons ander stroom, die tweede stroom, is ons tegniese skole. Ons het 116 van hulle in ons provinsie. En dan die derde stroom is die stroom waar ek op fokus, dis die vaardigheidsarea. Pieterse sê die departement wil vanaf 2019 vaardigheidsonderwys selfs in laerskole implementeer. Sy sê deesdae is daar meer opsies in die vaardigheidsveld. Werkloosheid is volgens Pieterse nie die grootste probleem onder jong mense nie. En die feit dat hulle werkloosheid is alleen is nie 'n probleem nie. Die feit dat hulle is unemployable. Hulle het doeteenvoudig nie die vaardighede om of werk te kry of om self werk te skep nie. Pieterse en haar span het verskeie skole geïdentifiseer wat in 2019 met die onderrig van sagte vaardighede sal begin, met die laagste impak op die departement se begroting en die skole se infrastruktuur. 'n Opleidings- en evalueringsvergadering met al die rolspelers word vir einde van Oktober beplan. Rosalind Klaasen vir Nuusdag in Port Elizabeth. Burgerregte groepe en politici in Port Elizabeth het 'n beroep op die owerheid gedoen om die Jesus Dominion Kerk in Port Elizabeth te sluit. Die groepe het vroeër vandag in die stad byeengekom. Die kerk van pastoor Timothy Omotoso is die afgelope week in die nuus weens die aanklagte van mensenhandel en seksuele misdrywe teen hom. Die eerste getuie in die saak teen Omotoso, Cheryl Zondi, het intussen 'n verklaring uitgereik en diegene wat haar ondersteun, bedank. We came to an agreement that an immediate action must be taken to close down the church. We strongly believe that this church is not serving its purpose, guided by the revelations we have noticed from the High Court. Our people cannot be found being manipulated and deceived in the name of God. We stand united against gender-based violence. We stand firmly united against rapists, human traffickers, and the manipulation of our girl children and sisters. We say enough is enough. The church must be closed down. Die voormalige minister van Finansies, Nhlanhla Nene, het as parlementslid bedank.
Die ANC se hoofsweep, Jackson Mthembu, het Nené se bedanking bevestig en hom bedank vir sy diens. Nené het 2 weke gelede uitgetree as minister. Dit na sy getuienis voor die Zondo-kommissie, waar hy erken het dat hy oneerlik was oor sy ontmoetings met die omstrede Gupta-familie. Al soos beloof, wys ons vanaand die foto's wat kykers uit KwaZulu-Natal, Limpopo, Noordwes en die Wes-Kaap gestuur het. Maar voor ons hierdie foto's wys, herinner ons jou weer dat jy foto's van weerverskynsels vir ons kan e-pos na info@nuusdag.co.za. Jy kan ook sommer net spog met die mooi plekke wat jy besoek. Tag ons asseblief op sosiale media netwerke of gebruik die hashtag Nuusdag of Nuusdag om 8. Ons begin met die foto wat Monica Labeskagni gestuur het van Banana Beach. Die strand is aan die suidkus van Natal. Dan het Lariek Ellers vir ons die foto buite Groblersdal in Limpopo geneem. Dit is omtrent 'n mooi sonsondergang. Teens van die Westhuizen sê hierdie veldtafel is naby Magoppa in Noordwes. En Hendrik Klaasen het vir ons gewys hoe lyk 'n heerlike somersdag in Gansbaai. Dankie vir die foto's. Bly ingeskakel want so 'n bietjie later gee ek vir jou die weervoorspelling vir môre.